A maior parte das perguntas já temos. Par l'esprit et par le cœur. Moi, aujourd'hui, de remémorer sa mémoire, son travail et tout ce qu'il a pu donner pour le spiritisme. A semelhança dos raios infravermelhos e ultravioletas do sol, que nós não vemos, mas sentimos, eu sei que tu estás aqui, mestre querido. Parafraseando Flammarion, diremos a Luís Ferreira, sabemos que continuas nós saudamos e homenageamos-te, Luís Ferreira, ao entrares na glória da imortalidade. Recebe o penhor do nosso carinho, da nossa gratidão e do nosso respeito. Bon voyage de retour à la patrie. Queremos, porém, antes de manifestar nosso agradecimento à França, país que nos acolhe, a nossos companheiros franceses pela sua hospitalidade. Meus amigos e meus irmãos, muita paz. Hoje, sendo o terceiro dia do nosso congresso, nós temos que afirmar que o espaço para se falar algo que possa ser de novidade é muito difícil de ver. Porque depois que José Raul Teixeira, Marlene Rossi Severino Nobre, Juan Antônio Durante, Michel Buffet, Porfírio Mário Lago, Alberto Ribeiro de Almeida, Charles Kempf, Vanessa Anceloni, César Soares dos Reis, Sônia de Paulo, num campo de palestra, depois que estas criaturas todas praticamente dissecaram os temas. Mas a nós cabe que deu, mas tendo que ler, que é a coisa mais horrorosa possível, de fazer o trabalho e ter que lê-lo e não ver as coisas que foram tão trabalhadas. Se eu fosse de Portugal, ou essa confraternização fosse em Portugal, com todo o respeito aos portugueses, eu ia dizer que era um problema de cultura, porque a segunda parte vem em primeiro lugar. Mas como estamos aqui, em francês e em França, provavelmente ainda os obsessores da estrutura cultural aqui souberam agir bem. Então precisamos orar muito para dissipar essas... Tudo isso vai ser bonitinho depois, agora eram aquelas coisinhas bonitinhas que o nosso irmão César fez de madrugada. E hoje a Adriana e mais... Vamos outro? Dominique e Adriana fizeram hoje direitinho toda uma correção e se perdeu aí. E não há quem aguente isso.
que é tão importante ter esse regime, né, sobre amanhã, não. Matéria e energia são formas de um princípio que molda e se deixa moldar. É aí que a ciência esbarra nas coisas, achando que a matéria é a suprema força do universo, quando na verdade ela é apenas informada pelo princípio espiritual, que é um princípio de efeito inteligente. A energia manda, e isso tudo que nós tentamos aqui resumir aconteceu durante alguns milhões ou bilhões de anos, que é a data de aniversário do nosso sistema. Isso não aconteceu de uma maneira de um dia para o outro. Se o nosso sistema solar tem cerca de 12 a 14 bilhões de anos, todas essas manifestações já ocorriam na sequência, e o material existente naquela época não iam ainda. Não é isso. Isso é a segunda parte. Vou até apagar isso aqui para não distrair o que eu estou falando. E agora? Teoricamente, este outro, dessas bolinhas e etc e tal, que vai acontecer aqui ainda, quem sabe, uma hora, porque ninguém me ajuda aqui, o meu amigo 5 minutos. Isso já vai caber. É o de que o mundo espiritual rege o mundo material através das suas leis. As leis do mundo espiritual regem todos os fenômenos humanos. E por reger todos os fenômenos humanos, ele está regendo a própria matéria. O grande efeito do Espiritismo é saber que a matéria, a estrutura biológica material conhecida, mas as ações mútuas dos homens, ele lhes impôs novas obrigações. Quando o homem descobrir de mesmo, de verdade, que ele é um ser espiritual e que não adianta ele agir fora da lei, tudo desaparece em termos de guerra, de banditismo, de incoerência no campo das relações pessoais. Mas, para tanto, era preciso que primeiro viessem as leis humanas, as leis terrestres, e depois é que viessem as leis chamadas espirituais. Por que se trata? Onde é que isso está? Já terminou, né? Então isso fica para o 5º Congresso.
alto nível da utilidade do seu trabalho. Lamentamos que a apresentação tenha sido prejudicada por problemas técnicos. Parabéns de todos e escusas extensivas a todos os presentes. Vamos. Étant donné l'avancement de la science de l'époque, de préciser de manière exhaustive les propriétés et la nature de celui-ci. Indispensable, car sans le Père-Esprit, les phénomènes spirituels sont inexplicables, à moins d'inventer une nouvelle théorie pour chaque phénomène et finalement se retrouver avec un formalisme inexplicable et faux. Lors du processus de réincarnation et jusqu'à la mort d'Alice, pour corroborer la révélation spirituelle et développer les mécanismes y afférents. Je vais tenter de détailler certains aspects de ces lacunes explicatives afin de mettre en valeur l'absolue nécessité de l'existence du Père-Esprit et dégager ainsi son rôle dans l'incarnation. Lorsqu'un esprit doit s'incarner, il utilise des géniteurs sur le globe où il doit naître. La vie existe chez la mère et sera transmise et assurée par elle jusqu'à la naissance. La première cellule fécondée, dont la vie est entretenue par la mère, est liée au Père-Esprit de celui qui s'incarne. C'est le Père-Esprit qui va pourvoir au développement cellulaire en assurant la formation des différents organes et à leur fonctionnement pendant le développement du fœtus. Il y a union et échange pour le développement et l'entretien de la vie. Les programmes de recherche de la biologie actuelle n'ont pas permis de trouver l'explication de la genèse des formes corporelles. Certes, l'ADN doit contenir des informations décrivant la façon dont les protéines de notre corps sont agencées, mais qui prend les décisions? Qui oriente la morphogénèse? Aujourd'hui encore, la science ne sait pas pourquoi et comment une cellule embryonnaire va se différencier pour se spécifier. Par exemple, comment une cellule cardiaque va-t-elle pouvoir déchiffrer sur l'ADN la bonne information lui permettant de se transformer en cellule cardiaque? Comment cette cellule cardiaque rejoindra-t-elle la place précise qu'elle doit prendre parmi d'innombrables possibilités? Et de manière générale, qu'est-ce qui conduit la transformation d'un embryon en une forme adulte? L'enfermement de la recherche scientifique dans un paradigme purement mécaniste a empêché de répondre à ces questions. Pourtant, les spirites ont montré très tôt, en se basant sur une argumentation scientifique, qu'il était possible de comprendre la morphogénèse. Dans son étude de l'évolution animique, Gabriel Delanne montre, je cite, que le Père-Esprit peut modeler la substance de l'être embryonnaire de manière à lui imprimer la forme extérieure qui sera le type spécifique, et à l'intérieur de façonner les organes divers, poumons, cœur, foie, cerveau, qui serviront aux fonctions vitales. Un autre point concerne la formidable capacité des organismes à réguler les systèmes en formation et que la biologie du futur devra expliquer. Alors, examinons par exemple l'expérience suivante. À gauche, on observe le développement d'un embryon normal de libellule. À droite, on ligature la moitié de l'œuf initial. On constate alors la formation complète de l'embryon. À droite, bien que sa taille soit réduite. L'embryon en développement est donc guidé vers un but morphologique. Même si une partie de l'œuf est endommagée ou détruite, l'embryon se développera.
De la même manière qu'un chêne d'interférence holographique, chaque partie de l'œuvre semble contenir des informations suffisantes pour mener à terme une croissance normale de l'organisme. Le périsprit s'unit donc au germe petit à petit. Il assure le développement entier de l'embryon, quand bien même une de ses parties est lésée. Un dernier point que je voudrais exposer sur ce thème et que Gabriel Delanne explique dans l'évolution anémique est le fait que, je cite, la forme humaine, en dépit des changements apportés par l'âge,